Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sigilen bɛ k'an lajɛ ni wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na aw sɔgɔlen ma ka émission mandi la n'o émission faso rap ye émission faso rap ye émission ye an artistes wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical wa n'u ka projet ka fɛn minnu m'u kɔnɔ pour que u ka se k'o fɔ melomaniw ɲɛna olu ka se ka faamuyali sɔrɔ la parce que an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an y'a fɔ artiste mana kɛ cogo cogo a mana album bɔ mixtape mana bɔ EP mana bɔ mais à travers l'émission n'u nana EP baara kɛra cogo di album baara kɛra cogo di mixtape baara kɛra cogo min na u b'u da don a la ka walawalali kɛ pour que aw fana bɛ se k'o faamuya cogo min na o de kama émission in an b'a laɲini kuma bɛɛ lajɛlen na i mana kɛ Mali fan o fan ni ye artiste de ni y'an wele an bɛ jɛ an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka baarakɛnɔw fana kan ka se ka ye cogo min na o hukumu kɔnɔna an b'a ɲini a fɛ an bɛ bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi wulada in na an y'a décidé ka jeune artiste dɔ wele min bɛ ka cɛsiri pour que a bɛ ka baara min kɛ a ka se ka ye cogo min na alhamdulillah ɲuman sera studio kɔnɔ an bɛ kuma sɛmɛ na a b'a présenter fɔlɔ sɔnni an ka don émission yɛrɛ kɔnɔ i n'u la baasi t'i la kɔni Dieu merci ok sɔnni an ka don émission kɔnɔ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen foli kɛrɛnkɛrɛn la n kanubagaw ani woloba ɲumanw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ni wagati in na ok i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ fɔ en même temps i artiste tɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ ni wagati in na bon ne tɔgɔ Boubacar Diallo n artiste tɔgɔ o Lil Bouba ye Lil Bouba voilà Boubacar Diallo mais mɔgɔ bɛ fulaw dɔn misi gɛn de la dɛ a n'a cause tɛ a n'a cause de don Dakan o fana ye tiɲɛ ye donc mɔgɔ b'i dɔn Lil Bouba la pourquoi i y'a kɛ Lil Bouba ye bon n yɛrɛ n y'a f'i ye cogo min na Boubacar n y'a décidé k'a kɛ ka Lil ta dɔrɔn ka bila kɔfɛ k'a kɛ Lil Bouba ye i m'a faamu mais an bɛ Liliw caman ye i b'a sɔrɔ dɔw ka denmisɛnnin don mais i ti mɔgɔ si ka Lil ye non n tɛ mɔgɔ ka Lil ye i y'a décidé de ka Lil ta dɔrɔn k'a fara parce que n ka fɛn bɛ n yɛrɛ n bɛ baara kɛ n yɛrɛ n ka fɛn bɛ n yɛrɛ sinon i tɛ mɔgɔ ka Lil ye non ok n'i y'o fana jateminɛ an bɛ domaine min kɔnɔ bɛɛ b'a kalama rap de don a ye moment donné i b'a sɔrɔ Mali kɔnɔna rap ma faamuya comme il faut mɔgɔw ka faamuya mɔgɔ yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ baara min de don vagabond baara ou bien délinquant soit mɔgɔ minnu don fɛnw man d'u ye donc ka taa musique ni fɛnw kɛ dɔrɔn k'u pari dɔrɔn mais n'i y'a jateminɛ dɔw fana ye faamuyali sɔrɔ a la mais au moment que e b'a daminɛ wagati min na est ce que i n'i ka famille ka ko kɛra cogo di n'a y'a sɔrɔ n'u y'a gɛlɛya e fana nana ni stratégie jumɛn k'u la convaincre jusqu'à présent i bɛ ka continuer baara in fɛ ka kɛ bon sani bɛ don musique kɔnɔ n y'a kanu fɔlɔ ka don musique la puis n y'a fɔ n ka cɛkɔrɔba ye ko n bɛ fɛ ka dɔnkili da ko n ma k'a tɛ n bali ka dɔnkili da ko n ka dɔnkili da k'o ka d'a ye n'a sɔrɔ an nafa sɔrɔli de b'a la n m'a fɔ ma ko n k'a kɛ ko baasi foyi t'a la n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ famille kɔnɔ musique la hali bi ne ka son kura bɔra mɔgɔ fɔlɔ min ma télécharger n ka famille de ye non là ça c'est bien o fana kɔfɛ i b'a ye u caman fana bɛ siran ne y'a sɔrɔ ni denmisɛnninw bɛ école la a kana na école fana dun mais est ce que bi bi in na e ka rap ye école dun ou bien école ko fana bɛ cogo di bon n filɛ wagati min na sisan école ko a jɔlen don fɔlɔ o sababu ye rap ye ou bien o sababu ye ko rap tɛ ko wɛrɛw don de don mais école dun n'a donna natɔ la est ce que a ka di i fana k'a continuer fɛn bɛɛ wagati bɛɛ a bɛ se ka kɛ fana mais musique fana i y'a daminɛ san jumɛn bon n ye musique daminɛ 2018-2019 mais Jari yɛrɛ y'a fɔ musique de kun ka di yɛrɛ mais est ce que mɔgɔ kun bɛ yen n'i kun bɛ min ka musique lamɛn kojugu n'o sababu de y'a to i fana nana micro ta pour que i bɛ se ka don musique la ou bien idole t'i la rap yɛrɛ kɔnɔ voilà bon n tun bɛ mɔgɔ lamɛn n'o ye Van Baxi o de tun ye n ka artiste préféré n tun b'ale de lamɛn trop i ma bon n donna musique fana la o y'a sɔrɔ n bɛ k'a lamɛn fana fo sisan n y'ale de kanu donc n y'a suit ka taa bɔ yen nɔ. ok i filɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ fɔ n'o ye Van Baxi bɛɛ b'a kalama Van Baxi ka rap ye rap engagé ou bien conscient ye est ce que e bɛ ka taa n'o style ye parce que n'i y'o jateminɛ mɔgɔ caman b'o k'o sira ka jan donc ka taa ni style wɛrɛw i n'a fɔ min ka di jeunesse yɛrɛ denmisɛnninw ye i n'a fɔ la promotion des sexes ou bien drogue ni fɛnw i bɛ ka taa ni Van Baxi ko système de ye ou bien i bɛ ka taa ni système wɛrɛ de min ka di jama ye. bon ne bɛ ka taa ni sira min ye o ye rap conscient de ye i n'a fɔ i ye mun fɔ sisan ka rap dɔw da drogue ni fɛn bɛɛ n'i ka plein de don wa i m'a faamu ne bɛ se k'o kɛ mais o ma diya ne ye k'o kɛ quoi parce que mun na famille ka côté la
Bon donc ne nano ke sa ubina jigina mo ni mo yi bonya ifana ga tigi bonya effectivement fama bon ne be rap conscient de ke ima OK et ya foko van kun kadi donc tout dernièrement ifana ya décider ki bita do studio là mais au début il ka studio ko gala est-ce que gala do sura là parce que musique mi do nya fo souvent formellement no ko be ma ni tara ka fo do ma kwa ki deme ibina rap de ke o ba ke na fo komi kolangolon quoi mais est-ce que au début ye gala sur studio ko ni fona il ka premier single là bon adamne na nye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la parce que n taara studio n ye studio ɲini studio 2 ɲini n taara fɔlɔ la a gɛlɛyara n bolo yen nɔ i m'a faamu a sɔn bɛ kɛ don kelen min yɛrɛ la wari yɛrɛ sɔrɔ cogo o kɛra baara ye fɔlɔ i m'a faamu téléphone bitɔnma n'a carte mémoire n y'a feere de pour que ka son kɛ quoi m'en fama o taara M3 fe son fɔlɔ kɛra M3 fe ima ala y'a kɛ n ye son fana kɛ wari ma dafa M3 ko ne ma son diyara ye a ko petit sini nin ka son minɛ quoi wari ko nin ka ɲi quoi parce que ɲɛ bi i taacogo la i taacogo ka ɲi trop i kan ka dɛmɛ ima donc son fɔlɔ kɛra ten to bon ka taa o ma ka na se bi ma alhamdulillah studio ko a nɔgɔyara parce que mana taa ci studio la nous on be bonne fin de ou be kumagan do beatmaker cɛ wa OK jari yo fo parce que fin chama mi ni gɛlɛya sɔrɔ la suba I b'a sɔrɔ ko metu kɔnɔ na mais est-ce que yakili bu ko premier single fana na bon hakili bala o titre mun ye jumɛn o titre mun ye Dakan de Dakan est-ce que i bɛ se ka capella fitinin kala ka mɔgɔ hakili jigin minnu bɛ ka lajɛ nin wagati na u fana hakili bɛ jigin a la quoi waati dɔ tɛmɛna ni ne bɛ tɛmɛna manu bɛ yɛlɛna Menga donde sera ni nebe teme na fanu be kulena togo ni sanga ala yodine lil bubama ko jeli mandia ala yodine lil bubama ko domina ne wulila ko mefe ka ke dongile dalaye kuma te kuma ye uma mi fone lil bubama bon de premier premier single yɛrɛ Dakan pour que yo titre fana kɛ Dakan ye bon nana parce que ni be do musique la ni donna musique la yɛrɛ souvent u b'a fɔ ni be dongili da jeli de kan ka dongili da ou bien funɛ i m'a faamu o n'a ɲɔgɔnna caman quoi bon mɔgɔ i mana kɛ fɛn fɛn mana diya ye ka don a la ala ye y'a kɛ sababu dɔ de la i donna a la o ye Dakan de ye c'est que depuis bange dɔ a fɔra i bɛ kɛ nin de ye donc c'est pour cela que n y'a yira son in kɔnɔna la ne Dakan de don souvent mɔgɔw b'a fɔ cɛ karisa yɛrɛ bɛ dongili la karisa siya tɛ dongili da donc n y'a yira o de la quoi i m'a faamu donc Dakan de ye ne don a la quoi kuma ninnu Zoro. OK. Faut pas tala o kɛra premier single ye jari yɛrɛ o fɔ après ça i mana taa studio la i bɛ nɔgɔya sɔrɔ bien i bɛ bɔ ni kumakan dɔw la mais o daminɛ wagati ni bi cɛ est-ce que œuvre dɔ b'i bolo i n'a fɔ album EP ou bien mixtape dɔ b'i bolo soit donna natɔ la olu bɛ sira la ka na voilà bon an ye mixtape bila kɔsa in na a ma mɛn kosɛbɛ même pas a tɛ tɛmɛ 1 mois kan an ye mixtape bila bon an bɛ o communication kɛ fɔlɔ quoi a mixtape tɔgɔ mixtape Ne Soleil Ne Soleil voilà pourquoi il y a a tɔgɔ fana ko ye bon ne y'a ta k'a lajɛ tile kura a bɔtɔgɔni sɔgɔma i jɔ i ɲɛsin kɔrɔ ma 6h 7h tile bɔtɔgɔni a cɛ ka ɲi effectivement donc an fana nacogo ni cɛ ka ɲi donc c'est pour cela n y'a ta k'a lajɛ Ne Soleil voilà OK o fana kɔnɔ mixtape in kɔnɔ c'est composé de combien de titres an bɛ se ka dɔnkili joli sɔrɔ a kɔnɔ 7 morceaux de 7 morceaux voilà featuring kelen b'a la n'o ye Mishkan baarakɛɲɔgɔn de don n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso de don donc son b'a la o fana clip fana kɛra quoi o clip fana b'a la quoi OK pourquoi i ma décider ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana i y'a kɛ ni ale ye o ye baarakɛ ɲɔgɔn ye soit i y'a dabɔ a kama mixtape in na tala min yɛrɛ b'i la i y'a fɔ o découvert de kɛ ou bien soit i ma mɔgɔ de sɔrɔ i ni min bɛ se ka featuring k'a la bon mɔgɔ sɔrɔbaliya tɛ n bɛ k'an yɛrɛ ka force de lajɛ quoi n bɛ niveau min na n bɛ fɛ k'a lajɛ quoi o de y'a to n y'a décider ka mixtape in kelen k'a kɛ quoi i ma donc n y'a kɛ o cogo de la OK rap fana domaine kɔnɔ genre ni dɔw bɛ mixtape bɔ ou bien n'u b'a fɛ ka baara kɛ i b'a ye souvent u bɛ yaala studio ni fɛnw na pour que baaraw ka se ka kɛ mais i b'a sɔrɔ contrat b'u ni studio tigi dɔ ni ɲɔgɔn cɛ u b'u ka baara bɛɛ kɛ o studio kelen na n b'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni fana ta ye n'a y'a sɔrɔ ni contrat b'i ni studio dɔ ni ɲɔgɔn cɛ soit i taara studio différent na i ye mixtape in kɛ ou bien mixtape baara i y'a kɛ cogo di bon mixtape baara in n y'a kɛ studio kelen na parce que kɔrɔbalen bɛ Flasque
donc yɛrɛ a ye n diyara ye donc a y'a décidé n ka son kɛ i m'a faamu donc k'an fara a kan quoi mais donc a ye mixtape bɔ o kɔnɔna la quoi ok mixtape bɛ kɛ studio kelen na quoi a bɛɛ kɛ studio kelen na mais dɔw fana b'a fɔ ko ni rappeur ye ka son bɛɛ kɛ studio kelen na k'i b'a sɔrɔ o de bɛ flow arranger ka d'a ma soit i b'a sɔrɔ k'a tɛ se ka taa studio wɛrɛ na e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la bon o tɛ kojugu ye o mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ yen nɔ mun b'i dɛmɛ ko dɔ la quoi ne nana ka bɔ so ka na ne kelen nana ne kelen ma na ne ni mɔgɔ de nana wa a bɛ ten de quoi e filɛ ka émission kɛ nin ye dɔ de tɛ ka caméra ou bien dɔ bɛ caméra i m'a faamu donc diɲɛlatigɛ nin bɛ ten donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko bɛɛ la quoi i m'a ok i y'a fɔ ko clip kan ka kɛ ni i ni min ye featuring kɛ ko ka clip kɛ mais est ce que clip wɛrɛ fana bɛ yen tuguni min t'o clip ye yan non clip wɛrɛ tɛ mais a bɛ sen na voilà i ko ko 7 morceaux de fana don i ko featuring fana t'a kɔnɔ i kelen de baara in bɛɛ kɛ pour que mɔgɔ ka se k'i lakodɔn a la cogoya min na ni mɔgɔ fana bɛ mixtape in na sisan i b'a sɔrɔ page jumɛn kɛ ou bien ni page dɔ b'i yɛrɛ bolo ou bien YouTube chaîne dɔ b'i bolo a bɛ sɔrɔ cogo di bon a bɛ sɔrɔ YouTube kan donc qualité musique ma YouTube kan n'i y'a tapé qualité musique label a bɛɛ b'a kan quoi i b'a bɛɛ sɔrɔ sanfɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ sanfɛ donc problème t'a la i y'a fɔ mais genre n'i ye fɛn fana kɛ cogo o cogo surtout mɔgɔw b'o fɔ bamanankan na i n'a fɔ n'i ye den sɔrɔ a ka di bɛɛ i ka denkunu k'a la est ce que e ka mixtape in fana na don n'a natɔ la i bɛna dédicace dɔ k'a la n'o ye concert ye ka di i ka fanu fana ma voilà bon concert ko bɛ sen na an bɛ ka kow sigi sen kan an ma ban fɔlɔ n'a banna sisan an bɛ date ni fɛn fixé sisan donc an bɛ sɔrɔ ka mixtape dédicace kɛ mais bientôt a kɔni tɛmɛ bilen voilà ok artiste fana mana kɛ cogo cogo o bɛ fɔ mɔgɔ caman ye n'i ye artiste ye cogo cogo i b'a sɔrɔ ani mɔgɔ dɔ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ y'a fɔ sisan jɛ ka baara o de ka di n b'a fɛ k'i ɲininka i n'i ka staff de bɛ baara kɛ cogo di ou bien soit manager dɔ de b'i bolo bi bi in na ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ k'i coordonner i ka ko la bon manager bɛ n bolo staff bɛ n bolo alhamdulilayi matigiw la baara taabolo ka ɲi trop manager bɛ n fana bolo vraiment courage b'a la fɛn bɛɛ i m'a faamu a cɛsirilen don kow la quoi donc an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ok i ka mixtape in fana kɔnɔ an b'a fɛ ka dɔn komi i yɛrɛ ko tile kura bɔtɔla ni sɔgɔmada fɛ a ka di bɛɛ ye o nacogo ka di bɛɛ ye n b'a fɛ ka dɔn i fana ka mixtape in kɔnɔna i bɛ kuma mun ni mun de kan mixtape yɛrɛ kɔnɔna na bon mixtape in kɔnɔ n nana ni bɛɛ ka plaisir y'a kɔnɔ i m'a faamu ni concert de ka di n nana ni rap concert i m'a faamu n'i ko ko kalokan fana ka di ye dɔ fana b'a kɔnɔ fanu fasa b'a kɔnɔ i m'a faamu trahison d'amour olu bɛɛ b'a kɔnɔ quoi i m'a faamu c'est que o ye bɛɛ sago de ye quoi ni mun b'i ci dɔrɔn i bɛ taa n'o de ye a banna mais e yɛrɛ bolo sisan e kɛlen ka mixtape in bɔ sisan e y'a ye i yɛrɛ ka morceau parce que e de y'a sɛbɛn wa a ka di mɔgɔ ye fana mɔgɔ bɛ k'i suit mais est ce que e morceau dɔ jateminɛ mixtape in kɔnɔ min diyara mɔgɔ yɛrɛ ye kojugu yɛrɛ i bɛ se ka i da mɔgɔ o dɔ la ou bien e yɛrɛ bolo a bɛɛ bolila c'est vrai a bɛɛ boli mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔɔni santé quoi jumɛn de diyara mɔgɔ yɛrɛ e yɛrɛ bolo mixtape in yɛrɛ kɔnɔ bon an filɛ wagati min na morceau fila de b'a la a bɛɛ ka di dɛ mais fila de b'a la n yɛrɛ ko ten n ko a bɛɛ ka di mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ boli ni dɔ ye fanga b'olu la sisan i m'a faamu n'o ye ɲaso dɔ bɛ ko ɲaso i m'a faamu ani fanu fansame fans ɲaso in baselen bɛ jumɛn kan bon ɲaso in baselen don n'i taara ɲaso la sisan donc koni minnu bɛ kɛ yen nɔ donc ɲaso in baselen don kan mais n'i y'o fana ta k'a lajɛ conseil fana bɛ ɲaso in kɔnɔ tuguni quoi mais an tɛ tɛmɛ o fan minnu bɛ k'an lajɛ sisan hali i b'a sɔrɔ caman ye ɲaso lamɛn mais i bɛ plateau sanfɛ a cappella fana b'a to u sigilen u kɔntalen don nin wagati la n'i bɛ se ka cappella dɔ fana kɛ ɲaso la ni an parile bɔgɔla na su in na an bɛ taa ɲaso la an bɛ taa jɔsi buranna la hali ka ɲafile gɛrɛna ya tan tɛ bɛn bila ka ɲaji la yarɔ ma tulonkɛ wulusu la an sigilen bulonda la takisitigi bɛ vitɛsi la bɔbɔdenw bɛ ɲagalen don ja wulusu b'a ka kɔfuru la cɛ i hakili to a la i mani bila wulusogo la janfa min bɛ siri kama o tɛ si la fali sogo bɛ ɲaso la jakuma sogo bɛ ɲaso la fali dumanbaw bɛ ɲaso la nin bɛɛ bɛ sɔrɔ la poromo la l'exé dɔw bɛ Bamako yan
u bɛ tileba dingɛ sen na u ɲɛ mana da sarani kan hakili bɛ jigin ɲaso la denbaya bɛ so kɔnɔ dagama sigi kɔmuso bi ka nasɔngɔ kɔnɔ dutigi nana bo bɛ kurusi la sigida mɔgɔ bɛ tigɛri la mɔgɔ langoloya de y'a si ma nisɔn in lamɛn i kana fili tugun. Non, super, c'est un très bon son. Fin chama ma kono era fa chama na. Son mi do conseil fana ba kono. En même temps avec mo gon ni so jafana. Mais pourquoi il m'a décidé kan clip fana ke? Bon ko de do ko be sena ima alama de ikmulo terror so ni abla avec tigɛ ameta mulu don doni ni mun seba wakati muna amoke ima fama mais so fana kono na imagara bobo fana na oluka mune ye bobo pourquoi m'a décidé ka fɛn wɛrɛ fa kono ni bobo tɛ bon comme bobo yens nangu ye ouais effectivement bobo yens nangu ye nya alaje droga don folu ma quoi ima tlong sanangu ya tlong fo manche alne fo donc darata la quoi ouais darata o yaronti ouais OK ni ya jete mine fana jeune artiste chama me sigida la o groupe de be wele ma figi nyiniga na solo ni fana damne groupe la soni yere kana carré solo fana na bon nya damne groupe la mo fla damne groupe la ima après donc ko nana yere wa show ayi non ne ta show de minu me kana al ne ya show lu ta show parce que ni mal groupe ko jate mine groupe be damine iba yo be ci o kadi mo ya be ketan mais mune be na no faire groupe la comme e a vécu mune be na no faire modèle nu groupe la groupe ti se ka alors qu'il va sur na be bar la kadi mo mais be na carré solo la avec clan a jam mo mais pour que groupe ti se ka benga baraka nyon fait yoro aramade fin do quoi aw be ko damne o ma damne benga te laban benga ouais et ma femme donc ni ya kerata ko do sababu de aka kerata ala tige dro kerata ouais ma femme donc avec mama geni kelen ni non zéro wallahi ali chini o kelen no ouais foi wallahi kele foi zéro quoi voilà OK musique fana kono arapu ye fami nya fo ngo gela chama ma kono iga studio ko ni fon kalama est ce que ko fe ye gela woron soro musique kono na bon gela o soro la ali sisa me se ga fami gela o kono ouais parce que mo ibe baro barala ni ma na fa soro folo itse ga fogo ka gela bori ga folo ye togon kilin flawa quartier la yo soro yeno o tayra go gela banana ma fama vision yoro mi ni ma se no gela ma ban ma fama gela soro la kono ere ima me ko be ban dodoni kunu fana ni bite kelen ma fama me ala tanu bi fana ko voilà OK kunu ni bite kelen am ala tanu bi mais est ce que noya do fana be fe wono na nulu be ka courage de là jusqu'à présent al ni salia be ni là ni yere nyebo noya ni o encouragement na est ce que olu fait jume ni pour que o be ka sanga de là pour que ka sanga musique ke noya jume me ka sora kono na bon noya me ka sora kono la ko ya anga déplacement ko o tunga gelembulu ne mago be fem na o soroli kun ye bara mais sisan ni mago be fem na ne a fo ba soro e ma fama bon no go ni kera waira ko kunu ni bite kele voilà OK jar fana i be ka musique munun bo akadi mo bi la meturu est ce que prestation ko ni fe ona ali yere ka communauté ou bien ka ta yoro na est ce que olu gele ou bien olu fana ndegi bi la pour ki ka se ga be ka fe munun ge mo ka se ko découvrir que o gele ko est ce que olu do bi kan fana bon ali sini nyo de fi na gele o be ma fama na mago be ka ta yoro janna ni wakati ni na gela be se kan soro ma fama mais fem ye quartier an yoro niveau là quoi olu chili olu te bashi wa ma fama donc avec tene OK mais concert ko fana na ikele no ga wakati jume fana jatemine ou soit makla o ko la ko di mo fana ma doni fala quoi ma amiga ko sigizen parce que janati wono ni ma nye fe keli ko akega nye aga lawa sa anage kula goshili donc ibi agli sigi tani ko do doni na ko bana tuma mina donc sura afo jamae ni en do en quoi voilà OK est ce que yugo Van Baxi kadi est ce que collaboration do de laga teme ni Van Baxi nyogon che soit est ce que abi ko non dona na to ina ka se ka fitring fana ke ya bon ali chini no ala o latigo beke ima collaboration au tanche mo be se ga mo kan ka soro ka san jange ka soro ma nyowen mais ala latige donc lindoro imam fama o nyowen wa Van Baxi ni jangsibi imam fama akadiye olu fla fen mana sore no ga se ka fitring fana ke ya famu ya voilà OK mais yere a fo ki be musique jar mi nge conscient de do ka chena fara bu engagé mais est ce que ere nya bala o musique nunu fana dona na tola
il filɛ ka mɔgɔ fila min tɔgɔ fɔ sa James B ni Van Baxi u bɛ ka avancer cogoya min na u b'u ka sira kelen kan est-ce que don n'a natɔ la fana i bɛ to sira kelen fana kan fɔ don min na fana ni mɔgɔ nana i fana confirmer ou bien soit ni genre wɛrɛ fana nana n'i y'a mɔgɔ b'o sira kan i b'i ka sira bila ka t'o sira kan. Non ni ne bɛ n ka succès sɔrɔ ka n ka tɔgɔ sɔrɔ Niger kan Ala ka nɔgɔya ne ye Niger kan ni Ala sɔnna ma a man di ne ye ka genre foyi falen quoi parce que an filɛ wagati ne dɔnna ni o de ye ne y'a daminɛ ni o de ye i m'a faamu ni ne y'o genre bila kan ko n bɛ taa genre wɛrɛ kɛ tuguni mɔgɔw b'a fɔ karisa presselen don parce que karisa bɛ ka lamɛn o de la a bɛ ka taa karisa ka genre kɛ pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw kana pressé quoi don kelen i bɛ se ka kɛ fɛn ye quoi mun bɛ ne kun na dɔrɔn n ka taa dɔrɔn quoi ni genre dɔrɔn quoi ni Ala b'a nɔgɔya Ala b'a nɔgɔya o effectivement i m'a faamu pressé la ko tɛ. Ok, concours ko nous fana caman be i b'a sɔrɔ a ka di caman ye u ka taa concours la c'est pas parce que ka taa trophée yɛrɛ ta mais genre u bɛ se ka taa ni espérance dɔ ye relation wɛrɛw ni fɛnw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que i delila ka participer concours la parce que Mali concours ko fana i b'a sɔrɔ caman bɛ kuma caman fɔ a kɔnɔ prix minnu bɛ fɔ olu prix tɛ di u b'a nege bɔ mɔgɔ caman na est-ce que i delila ka participer concours dɔw la Mali kɔnɔ yan. Bon 50 hali ni a ye ne yɛrɛ sigilen bɛ e ka plateau in kan yan a sɔrɔla concours ne sababuya la e ne ye ɲɔgɔn dɔ concours kɛ yɔrɔ de la Madiba Inter i m'a faamu a ka concours dɔ tun bɛ ka kɛ ba kɔfɛ bon n delila k'o participer ka tɛmɛ bon donc an ye ɲɔgɔn dɔn yen de voilà. À part ça, ma concours non, ma concours participer fɔlɔ. Mais donna natɔ la hali ni minnu ye tuguni est-ce que a ka di ka participer concours fana na? Wagati bɛɛ lajɛlen na ne ka baara de don. Wagati bɛɛ a ka di ne ye. I ka participer a la. I m'a faamu. OK. I y'a yira fana k'a fɔ ko clip dɔ bɛ ka na le ni artiste wɛrɛ o ye muso de. Ayi o clip kɛra. O clip kɛra. O bilala ka ban. O bila mixtape fɛ. Mais clip wɛrɛ fana bɛ yen tuguni minnu fana bɛ ka na ou bien m'olu fana décider. Bon a bɛ programme na. A bɛ programme na. An bɛ ka clip wɛrɛ programme kɛ wa. Mais C4 fana kɔnɔ na yan parce que an b'a dɔn i fana bɛ C4 de la yan. Mais relation jumɛn bɛ ni artiste ni ɲɔgɔn cɛ ou bien mankan foyi tɛ ni artiste foyi ni ɲɔgɔn cɛ. Non zéro walayi. Mangan foyi ni artiste bɛɛ ka di ni bɛɛ ka di et puis ni artiste bɛɛ bɛ baara kɛ fana i ma foyi tɛ ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ mais don n'a natɔ la sisan e ɲɛ bɛ malarapu fana na cogo di parce que ni kun y'a jateminɛ fɔlɔ gɛlɛya minnu bɛ yen bi bi in na an bɛ se ka fɔ alihamudulilayi an ka artiste bɛ ka taa trophée ni fɛnw ta ka bɔ kɔfɛ ka na mais e ɲɛ bɛ malarapu yɛrɛ la cogo di en même temps gɛlɛya jumɛn bɛ se k'an bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ou bien o kan ka mun de falen a kɔnɔ parce que n'i bɛ domaine kɔnɔ i b'a dɔn gɛlɛya min b'a kɔnɔ ani gɛlɛya min t'a kɔnɔ mais n'i t'a kɔnɔ i t'a faamuya quoi e bɛ fɛn jumɛn na an bɛ se k'o falen arapu na pour que an bɛ se ka avancer ka tɛmɛ nin kan. Bon Mali rap yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan fanga bɛ Mali rap la toro parce que bɛɛ kɛra dɔnkilidala ye et puis bɛɛ fana tɛ se fana dɛ dɔw fana b'a la de karisa y'a kɛ i jɔn fana k'a kɛ ani mɔgɔ minnu donna la n'a nafa sɔrɔ a la olu tɛ kelen ye dɛ i m'a faamu Mali rap fanga b'a la bi an bɛ Ala deli an bɛ yɔrɔ min ɲini Ala k'an se yen nɔ dɔrɔn voilà. Donc e bolo an bɛ yɔrɔ min na Ala k'an se yen e ko dɔw b'a kɔnɔ na ten dɔrɔn quoi i n'a fɔ gɛrɛn b'aw bolo sisan an ka gɛrɛn filɛ nin mɔgɔ kelen sɔn b'an ka gɛrɛn na an bɛ to yira u ka gɛrɛnnadenw na olu fana bɛ dɔ kɔnɔna surugu dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn vif o fana bɛ kelen kɛ sɔn kelen ni sɔn fila a banna a bɛ jɔ yen nɔ ani mɔgɔ min donna la c'est à dire a kanu kama k'a sɔrɔ ma a kɛ ni karisa togon dɔ la quoi comme karisa y'a kɛ jɔn fana k'a kɛ n ka tɛmɛ quoi u tɛ kelen ye quoi voilà. Ok, i ka mixtape fana kɔnɔ na m'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ n'i da magara musique dɔ la parce que e yɛrɛ y'a fɔ i bɛ musique sugu min kɛ a ka di mɔgɔ ye i n'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ na sisan est ce que i hakili tora la ka son dɔ dɔ kan ou bien genre a t'i ka mixtape kɔnɔ i delila ka son dɔ dɔ la i n'a fɔ la paix ou bien réconciliation. Bon n ka la paix son bɛ yen a m'a bila fɔlɔ a bɛ studio la mais n m'a kɛ mixtape la wa. I m'a kɛ mixtape la. Ma mixtape in dabɔ n ka kunna dɔnkili bɛ k'a la quoi fɛn dɔ tun dɔrɔn k'a yira quoi i m'a faamu k'a lajɛ n ye fɛn min ye fɔlɔ quoi sinon projet baden bɛ yen i m'a faamu i ye mun fɔ o Mali ka ko in a dan de don o sɔn bɛ yen n'o bɔra o kelen don fana donc n'o fana bɔra fana mais mun na i m'a kɛ mixtape la ou bien genre yɛrɛ y'a fɔ i t'a fɛ k'i kunkolo la sɔn bɛɛ kɛ mixtape la voilà i y'a faamuya yɛrɛ sinon hali sini ne bɛ se ka mixtape bɔ k'a bila sɔn bɛ studio la ban cogo t'u la donc kɔrɔ b'a yira nin mixtape in kɔfɛ ni ko tɛmɛna dɔ wɛrɛ b'i bolo min o bɛ n'o kɛ album fana di. Bon an bɛ single la fɔlɔ ko bɛ programme de ye n'an y'a programme k'a bila yɔrɔ min na yen de don i m'a faamu. I ko bi bi in na ko manager b'i bolo min bɛ k'i dɛmɛ i ka baaraw la en même temps staff fana b'i bolo mais est ce que don n'a natɔ la ni label dɔ nana i nɔfɛ a tigi ɲɛ b'i ka talent na en même temps courage b'i la ko a b'i signer est ce que a ka di i ye ka taa label la.
bon e bengade ko manager ni staff mo ga bengade quoi imam fama nu bena yoram nga metaga imam fama ni kulo ga dogo lu bela donc lu be manager ni staff ga niveau de fin ben ima lu bela mina dron habitola abana OK jar ya fo et puis koni mixé koni abara bekera abana en même temps concert fana be sira la kana mais est ce que ni wati fana projet du même bolo dona na tola ko di mugoma soit ali yera fo mixé mu bora abo communication na pour que abse ga la kuba etuga mina mais est ce que projet wala mi bolo ni wati na en attendant ka fo ye mixé bo meti do renkia ou bien du même ni wati yera la non projet be le flana era amna son kurabla a son banindo ima fama donc amna son blawa projet chama ba de be ni mu jigna kuna wakati mna dramo ke wa mo blagwa ima fama ali ne sangelenge kan jonti ga dongilida abeta kwa parce que projet o dalembe ima fama ni mu be wakati mna dranga tanu yango di drabana voilà est-ce que de la gabo Bamako kata concert ke en région bien cercle dola al na so yire ga concert jar qui invité kata va entara concert la ali nana kuna shinere kuna shinde nana ga bokita ma untara kita concert la ma yire ga concert ou bien ku invité le bon non invitation de ku ma bon yire ga concert ya kera ko fela na chama ngwa ima yere ga concert donc lu bi soro chugo du be jar yere de ba décider ka to yoro la avec dépendre inviter ga takay ko be relation de ba soro ni dobe nyon nga 600 ya ko be joy ba soro lu wa village be ro la show de be o sababu ya la be tani oni jitara prestation shengeli ibe ko ja lu mo wo imam fama ko fe ko be ni ta concert la wa akobe keteni imam fama OK ma fi ni ga na so ni dore mi bulo ga faranga so na nga bo émission wono ko mi an chamange do ni dore mi bulo ga faranga ni bi suko fo bon mu mene bulo doro o chesiri an chesiri adama de be ko la i chesiri abana ba fo mal artiste démissionu fana nga barage doro bega betoy begi ga bloguer doro imam fama OK mixé fana soro chugo bi se ga se ga kan tuguni minu mego be mixé la no be se ga soro chugo amina bon mixé pour YouTube ka be soro qualité musique ni a tapé qualité musique label ni a tapé dron il va be soro agono YouTube fana ga ni dona ni a tapé Lil Bouba abebe il va be soro fana mais ni mo fana mo be Lil Bouba la ina fo concert ou bien mo ba la featuring ko ni fona Lil Bouba fana be se ga soro chugo di bon mais soro manager ga limuro la ni ale wele dro iben soro voilà OK problème tala do ameni ga ci émission ku ciero la mais émission fana te ban ni freestyle donc freestyle mana yere ja émission ko émission fana na sona ngabo abedamine domina oni bido inte kelenye wati do temena buma netumeto kelena mirila togote soroganza chelimandia te soroganza wanake waletila ablikuna mogo magotila ya ayatone katama wala samogo bakana tanta paske monu be vitesila wachesiri debe buba kakula ya gasibe sigila ode kama mogo bate sauma ala te jitola nonona hani dongili da do bubaklala bete seka kife fika souma fefe mana foma nebe souma mefe mita ujogo kano dauna da alala aniketa ula wati bembe alatanuna aito wadine mademi senia tuma bembe tagasi jola nebe duma de bonga dinga fanuma ye bisko e kanto buba ma konga chesiri dundo kabe nogoya ala kana buba juutanya me ala katune juu kana sena. OK, merci beaucoup. Donc les sons qui est jumeli. M'enfant bonne success son. Voilà. OK, problème ta la mi era fu ga déplacement na. Iga fu ga laba ga nyesi fanu al minu me ga suni wakati. Boni wakati na ben kanuba bela jelen fo. Yame Lil Bouba. Ne kanuba de du. No lute ne te foye. Na foli bu bela jelen. Ni ngulu fanyuma ni ngulu banyuma na foli bu bela jelen. Krengere na ga tla ga fana fo ga barala. Aw munu me ga sababu ye kan artiste démissionnel labo.
fɔ an b'aw fo cɛsiri ala ka dɔ fara ko kan hali bi ami ok donc nin wagati na minnu bɛ ka faso rap la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi wuladen na an kun ye wele bila jeune artiste dɔ ma ale tɔgɔ ye ko Lil Bouba tout derrière moi a ye mixtape dɔ fana bɔ n'a mago b'a ka mixtape fana n'a taara qualité musique ka YouTube sanfɛ a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ donc n b'a fana ɲini aw fɛ a ka taa a ka fɛnw lamɛn a k'a dɔn mɔgɔ min don c'est un jeune artiste courageux en même temps il est très technique n b'a ɲini aw fɛ a ka ɲini ka mɔgɔ a dɔn don n'a natɔ la a tɛ nimisa parce que mɔgɔ min don a bɛ ka cɛsiri baara in na ka ɲini aw fɛ fana k'a fɔ ko minnu bɛ ka actuel media la yen nin wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ émission faso rap la